مقادير الكراميل بور سالي نتاعنا نسحقو 150 غرام سكر، 50 غرام زبده المستحسن، نص ملح، عندنا هنا نفه ملح، وعندنا هنا 200 ملل حليب كريمه طاجه، وعندنا هنا حكه نظيفه بختها. Alors pour les ingrédients, il nous faut 150 g de sucre, 50 g de préférable demi-sel, une pincée de sel, de fleur de sel, une brique de crème liquide entière, l'équivalent de 20 centilitres, 200 ml, et un pot stérilisé. On à peu près on la préchauffe pendant 2 minutes. صبوا السكر بعد ما سخنت الكاسرونه نتاعنا. On verse le sucre dans la casserole. Il faut pas utiliser la cuillère, hein. Faut faire des mouvements circulaires. تستعملوش المغرفه نتاعكم، تخلوها هكا، تخلوها على نار هاديه ما بين موين وهاديه على الاخر، يعني مش شويه موين. Et تخلوها حتى لين يذوب السكر نتاعكم. Vous la laissez jusqu'à ce que le sucre fond. Et puis il faut pas qu'il noircisse, hein. Il faut faire attention. Il faut pas que ça brûle. On va chauffer la crème liquide au micro-ondes à peu près 30 secondes. نسخنوا الكريمه الطاجه نتاعنا في الميكرووند ولا في الكاسرونه، نجمو حكايه 30 سكوند، 30 ثانيه. هكا بدا السكر يذوب، نجمو تحركو هكا شويه. Vous voyez que le sucre il commence à fondre. Vous pouvez faire des mouvements comme ça circulaires. هنا السكر أنا ذاب ورجع لونه كراميل، لونه vraiment ذهبي. Le sucre il a bien fondu, il est devenu, il a pris une couleur bien dorée. Voilà, là en ce moment je vais mettre le beurre. نحط الزبدة شوية ونرددها خلوها هكا تذوب. كيف ما نستعملوش المغرفة، il faut pas utiliser la grande cuillère. خلوها هكا حتى لين تذوب. بعد ما ذابت الزبدة نحركو هكا باش تدخل الزبدة بالكدا. Une fois que le beurre il a bien fondu, là on commence à mélanger. Vous voyez en fait, il a une belle couleur. En ce moment, on va verser la crème qui est déjà chaude. On fait vraiment attention. نصبوا الكريمه نتاعنا اللي سخونه ونردو بالنا خاطر نجم يتشطع عليكم. On la laisse un petit peu en fait. Après, elle va prendre une consistance plus onctueuse en fait. خليه رطيب شوية حتى لين تاخذ العقودية اللي تحبوها، عاقدة برشا تحبوها خفيفة. أنا باش نزيدها شوية حتى لين تطيب شوية كي تدريج وما نطفي عليها. بعد ما تعدى الدرج نجي نحط لا بانسي نتاعنا تاع fleur de sel. 5 minutes passées, on met notre petite pincée de fleur de sel, 1 ou 2 pincées. Si vous n'avez pas utilisé le beurre demi-sel, rajoutez un peu plus. Voilà.